ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين شاه صاحب رحمة الله تعالى عليه فرمائے چند جمائی سجد منون فائی چند جمائی سجد منون فائی کرہی اگلی سنیرو کرہی اگلی بچو موابی مچو نائب شاہی تو میری یقین انسان خباب مجابات والاحترام دوستو مسلمان بھائی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ تعالی تعریف و حمد و ثنا اللہ رب العالمین دیلا جب وحدہ لا شریک لہ آخر ہمیشہ مدو ایرندو لکھے کروڑے درود السلام نبی رحمت شفیع امت محبوب کائنات خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا محمد مصطفى احمد مجتبى یا رسول یا علیہ الصلاۃ والسلام بذات صفات و آیاتنا مدى رسول عاجز منهما قرآن كريم قرآن حميد جنتني سبارما سورة النساء سوري كآية كريمة تلاوة كريمة إن شاء الله تعالى آية كريمة جو ترجمة وتشريح مقصد ومطلب أدركه بيدو فرمي تعالى كريمة دوستو هي محبوبة ولادة باروني نورا حضور عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه كريم شريف الصلاة والسلام وبرائه صلى الله عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله مالك كائنات
मुसलमान के नामे बलक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अय्युहन नास ऐ इंसान मुझा दोस्तों ना तिनका इलाके इनका मुल्क इनका शहर लेना बलक अल्लाह तबारक व तआला को कायनात में जितना भी इंसान आही करीम अल्लाह फरमाए इंसान बेशक तमाम तमाम रब दे तरफ वादे हो चिट्टो दलील आयो मुझा दोस्तों अल्लाह करीम फरमायो बुरहान यो फरमा रब्बुल आलमीन नूर मुबीना नहीं मुझा दोस्तों बुरहान मवाद दलील मवाद मुझा दोस्तों सुनो आका अलैहिस्सलाम वस्सलाम यानी बीमारा में समझो मोजिज़ो मुझा दोस्तों अल्लाह ने नबी का सवाल इतना आया हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम वस्सलाम का वकिया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम सभी नबियन के मोजिज़ा देई करे मानो पर अमाज़न